bisa Ustaz درس مدران دورت كيسا مهم. إنما النسيء زيادة في الكفر جريتي قد وفيتي يحلونه عاما ويحرمونه عاما جريتي آية سنمي سبريت كيسو نساقنا لجنوي أدنى Eh, Baatii kabajaadhaa baatii silaa ashurul hurumta jedhamtu tana ni beekan isummaanuu baatiin sun baatii keessa loluuni haraamii ta'uu isaan ammoo san odoon taane akkuma gartee haala isaaniitti waliin oofatan jechuudha. Akkam godhanii bara isaanii mijaawee lolaa qophaa'anii jiran ji'uma kabajaa kana keessa ka'anii muslimtootaan lolan. Amma yeroo tana keessa hoggaa lolan kabaja baatii tanaa fuudhaniiti maal godhan baatii biraa gartee ji'oota biraarra geessan jechuudha. Ji'oota silaa gartee amma baatii kabajaa kana keessa muslimtoonni lolatti hin eegalu silaa eessisaanii. Yeroo tana isaan kaanee injifanna jedhaniiti fi qophaa'anii jiran waan ta'eef lola seenanii hanga silaa ji'oota sanii fuudhaniiti baatii biraa geessanii naman nasi'u ziyaadatuun filkufrii nama kabaja ji'aa kanaa fuudhanii ji'oota biraa keessa geessuun sun ziyaadaa kufriiti dabala gaafa kufrii dhufe malee waan shari'aan ittiin dhuftee miti jechuudha. Gaafa fedhan ammoo asumatti waggaatti hin qophaa'in lolaaf waggaa hin qophaa'in jiini kun ji'a kabajaati saniifuu isa keessa loluun haraami saniif lola dhiifnee taa'u jira nuti humna ni qabna sodaa isaaniitiif miti jedhanii waan hin taane haasa'u jechuudha. Akkana godhuun kun gaa shari'aadhaaf odoon taane immoo isaan fedhii lubbuu isaanii irratti hundaa'aniiti jechuudha. Akkuma isaanii mijaa'ee deeman malee akka shari'aan jettutti hin deemanidha. Waan rabbiin jeen hin bulanii ta'uu himutti jira jechuudha. Dhaga'ama? Yani dhaga'ama Ustaaz. Ayyee. Ya. يفهم أستاذ يحل عاما سنو عاما سنوات ويحلونه عام ويحرمونه سنة وسقلين يودي بسنة الأبراج تدي يحلونه عاما جئوتما خبجاسا كيس لولو برغري حلال قرأتو يجو ويحرمونه عاما برغري مؤامة غري غرتي حرامي جاني تتان جيجو غافة سنتي مجاويني غافة حرامي جاني تتان سن غافة مو حلال قرأتن سن مجيفتني جران جيجو ديزا فإنا لبو ساني جال ديمو غرسي سهون سلام أستاذ جزاكم الله خيرا أيه يا صادق. صادق عثمان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه صادق. المنافقون والمنافقات بعد جدين قد ما تفعلوا نسوا الله ونساهم فكجروا أنا إنسان في بكنا ربي إنسان ربي إرهبنا ربي الإنسان إرهبنا دنيا متن إنسان ديسي الدنيا مرتو الدنيا مرتو إنسان أجج ربي ديفنا لفت ديفناني ربينيس جلنا ساني سان منافق ما ساني سان كيست إنسان ديسي جتشورا غلطما هجي ساني تيجورا الدنيا مرتو بانا يجو ما أسي جلتني جلنا كيست إيفامن جتشون آخرت ماس إبدا كيست إيفامن ساني بيك كما دا يجو والما غلط أيه غافي بيرا يا أستاذ كنيا غافل نمته يقلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إن شاء الله درسي تفسير سورة التوبة آية تربة تمي تدفر رايقل إن شاء الله. يا أيها النبي جل ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي ربي جاهد الكفار كافر توتتك أبصا ويتشرا والمنافقين
munaafiqtootattis qabsaa'u jechu. Amma jaahidil kuffaara kaafirtootatti jihaada godhi itti qabsaa'u. Seefiidhaa fi arrabaanis jechuudha. Wal munaafiqiin jechuun munaafiqtootattis qabsaa'u. Arrabaan waghluz calayhim isaan irratti jajjabeessi dubbii irraa laaffisiin jechaadha. Wama'waahum jahannamu galoon isaanii qubsumti isaanii ibidda jahannami jechaadha. Kanaafuu isaan warra kabaja qabuu miti jechuuti mammaa. Amma jaahid jedhee qabsotti cimuu garsiisaa jaanan mala. Bakka silaa gartee gaa dubbiitti jajjabeessu haalaas itti jajjabeessuun barbaachisetti saniin bakka gartee gaammaan tana jihaanni harkaan itti qabsaa'uun barbaachisetti kaafirtoota sanumaanii jechaadha. Ragaadhaanis hujjaadhaanis itti qabsaa'uunis jira jechuudha. Arrabaanis itti qabsaa'uun jira jechuudha. Nama gartee gaa muslimtoota loluuf achi ba'e maal godhamuu qaba jechu harkaa fi arrabaa fi seefiidha. Haqa bayyeen sunis ittuma qabsaa'uun jechuudha. Akkana taa'uun hin ta'u laamma. Egaan yoo gartee harkaan dandeettiin qabaannillee afaaniin ammoo haalaas itti ammeessuufaadhaan galoon isaanii bakki qubsumti isaanii ibidda jahannamii wabi isal masiir jechuun bakki itti deeman waa fokkatee jeeya. Yaalifuuna billaahi rabbiin kakata munaafiqtoonni kun maa qaaluu hin jenne jedhanii kakatu jechuudha. Waan tokko hin jenne jedhanii walaqad qaaluu jechuun kan jedhanii jiran kalimatal kufri jecha kufriidhaa kan dubbatanii jiran hin jenne jedhanii mormu jechaadha. Wakafaruu jechuun kan kafaranii jiran baada islaamiim jechuun eega islaama isaaniiti ja'a. Amma kun egaa la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adalla Abdallah ibn Ubayyi akkana jedhee ture laamma. La'in rajaanaa ilal madiinati yoo gara madiinaa galle warri biyyaa galtee biyya biraatii nutti galte tana ifumarraa yaafna jedhan. Amma tun gartee gaa eenyu faan galtee jechuutti jira ergamaa faadha jechaadha. Dubbiin tun ergamaa bira geessee jechuun lakkii nuti hin jenne jedhanii gareen Abdallah ibn Ubayyi sun kakatuudhaan kaanii dhufan. San qofaa miti wanni isaan jedhan hedduu. Sammin kalbaka yaa'akul kaas jedhee jira yaan. Saree ta'e gabbisii booda suma nyaatti numaatiitu fitti gabbise. Ayyeessaniifuu magartee gaadhu isaan kun waan hin taane irratti hojjetaa jiranii jedhee haasawe jechuudha. Hin jenne jedhanii kakatummoo garagalanii. Akkana hin jennee dubbiin hoggaa jalaa himamte ani hin jenne jedhanii mormuun isaanuma biraa argama laamu. Aslitti immoo wanni kun eessarraa kaate ergamaan sallallahu alayhi wasallam gaaddisa tokko jala taa'u jira. Innahu sayatiikum insaanuun nama tokko isin dhufu taa'aa jaan mala. Isin laaleeti ija lamaan shayxaanaatiin isin laalaa. Hoggaa inni dhufe hin dubbisinaa jaanamma. Oduman turin gurbaan tokko ka'ee dhufee jaanu. Fada'aahu rasuulullah ergamaan isa yaame. Aboo ati maaliif akkas jettee na arrabsitee siifi hiriyoonni keessunis jeejaan ergamaa arrabsanii turan amma. Gurbaan achumaan fiigeetuma hiriyoota isaa san fidatee bakka takkaa nuti hin jenne jedhanii kakutti gattaan jawwaan ajaa'iba. Kakuurraan deebi'anii baramma. Sababa sanitti rabbiin kana buuseedha amma. Walumaa galattuu jechan taane tokko hoggaa dubbatan isii tana hoggaa ka'ee saabonni jalaa hime hin jenne jedhanii gigimu. La'in kana Muhammadun saadiqan lanahnu sharru min alhamiiri faaji'u jaanamma. Yoo nabi Muhammadiin kun nama dhugaa himu ta'e nuti gartee gaharreerra nutu jallo'o Amir ibn Qeeysi dhaga'ee bakka kanatti ijoolleedha inni ayyee dhaqee dubbii tana hime hin jenne jedhanii maasis gigimu.
inni kijiba mucaanii kijiba nurra kaa'ee jedhanii irra didan jechuudha. Rabbiin ammoo fidee jalaa baase laamma. Walaqad qaaluu jechuun kan ijaanii jiran kalimatal kufrii jechuun jecha kufriidha. Wakafaruu jechuun kan kafran baate islaamii meeqa islaamummaa isaaniiti. Eega islaamummaa mul'ifatuuti laamma. Wahammuu jechuun ni yaaddawan. Bimaa lam yanaaluu jechuun waan hin arkannetti yaaddawan jemma. Waan hin arkatin takka. Yoo biyya galle wayyee gartee warri biyyaa galtee firraa yaasaa tana hin arkatan ammalaa waan kana. Isaaniif hin tasaakkaane wanni kun isaaniif hin milkoofnee fi jechaadha. Wamaa naqamuu isaan kun waan jibbinne ergamaa kanarraa diin kanarraa illaa an agnaahumullahu rabbiin isaan duroomsuu malee warasuuluhu ergamaan rabbiitis isaan duroomsuu malee min fadlihi jaa tola oolina isaarraa jeeya. Biyya isaanii sanitti ergamaan galuun diin achitti galuun kun barii waan guddaa baran mala nama beekuuf. Isaan ammoo taa'aniiti nicmaa rabbiin isaanii kenne tanatti ashoofu jechuudha amma. Akkasuma warra namni hoggaa quufe haruma kana haruman taane deemaa baramma. Illaa an agnaahumullahu wa rasuluhu min fadlihi فإن يتوبوا يجوا توبة لسان من كنوا ملا بلين رحمة ربي فإن يتوبوا يجوا توبة بدي ساني خنرا ديبئا أيه يو ديبئا جتشو يكو خيرا لهم جتشوني أيه توبة لسان ما أفقاري تها وإن يتولوا يودتني قرقل نمو خرم ساني سنرات يعذبهم الله ربي لسان عذابا أليما أدب لا ليس ربي لسان الزبا في الدنيا والآخرة يما الدنيا في آخرة مي الدنيا تيو عرب غرتيغا مسلم تو نسان الرب سوخانا سورة نغرغرا سوق قرآن نيسان مغرتي عمل ساني حال ساني همودان إيغا إسانو مخانا قلبي أبسلات درنو غراغو بيچادا أكسو ماسيس فتنان تكا تكا إساني رغيسي جاء آخرت مو إبت جانم سينو دوما لهم جتون إساني فنتاني في الأرض جتون لفقيزة من ولي تيسا في ولا نصير جتون تمسان إساني فنتاني وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسولهم بر إرقامان صلى الله عليه وسلم بيساني قليلا أما درا ولولو تراني متي ما أوسين في خزرجة الدباني أنصار توني جمع biyya isaanii biyya nagayaa godhee fi rabbiin tola ooltummaa isaarraa kana godhu kana malee waan biraan jibbine jechuudha ni baxraana ni quufan waminhum jechuun munaafiqtootarraa ni jira man ahada allaha nama gartee gaa rabbii faaddii seenee jira maal jechuun la'in aataanaa jechuun yoo nuu kenne min fadlii jechuun rizqii isaarraa yoo rabbiin nuu kenne jechaadha lannasaddaqanna jechuun ni sadaqanna ولنكونن من الصالحين ورين غغاري راتانا جيا في رخي الناس نمتنفن غرتي عقادا في أباتسني إيغن ومكانا كانتنا برملا خيسوما داسني خباجنا كان جولها ما يسانغا كونما غرتي أكنا زري ويتي بر خانا رتمو غرتي وان جانسن غلمان انكينيما ثعلبا جدني أيوة حركة قليسة توري du'aayi naa godhii jee ergamaa gaafate akka itti ergamaan kadhatanii fi jedhan galaamma akkasitti re'ee fuudhanii madiinaa moggatti galan jee galee jaannamichi achirraa ka'eetuma jummaas dhufuu ture amma gaare'een tun heddummaаттee fi gaalaa soree loonii soree ergamaan sallallahu alaihi wasallam zakaadhaaf zakaa kenni jedhaniitti erganamma numa kenne jibbaatuma bara khaanis hoggaatti erga aboo maalitun obboleeytuma gibiraatii mitiree gibira maan jennee jeeyaan irreedduun nama immoo gartee gaabooda akkanaan godhajuu kunnuma kufa waan ajaa'ibaa la'in aataanaa min fadlii lanasaddaqanna jeelaa kuno ni sadaqannaa walanakuunanna min assaalihiina warreen gaggaarii irraa taanaa masjiidaas dhufuu dadhabe jum'aa hafuu eegali amma waa meeqaan tamiititti wal ga'e ulaama saalitoota kamirraa gara biraatu kutee falammaa aataahum jechuun hoggaa rabbiin isaanii kennu
min fadlii jechuun rizqii isaa irraa hoggaa kennu bakhiluu bii jechuun isani dhoorkatanii doynuuman ja'a watawalla'u jechuun garagalan amantiirraa wahum mu'riduun isaan garagaluudha fa'aaqabahum isaanitti booda aanse rabbiin nifaaqan jechuun munaafiqummaatti booda aanse fi quluubihim jechuun qalbii isaanii keeysatti munaafiqummaa booda aanse ilaa yoomi yalqawnahu ja'a hanga guyyaa isa qunnamaniitti jechu hanga guyyaa du'aniitti jechaadha bimaa akhlafullaha waan rabbitti faalleeysani diiganiif jecha waan rabbitti diiganiif maa wa'aduuhu jechuun waan isaaf waadaa galansan rabbiin nu kennani sadaqannaa saalitoota irraa taana jedhaniin turre waadaa sanni diiganan malaa wabimaa kaanuu yakdibuuna waan kijibaniif jecha alam ya'lamuu sa isaan hin beekne warri akkasiisun annallaa ya'lamu akka rabbiin beeku sirrahum jechuun iccitii isaaniitifi wanajwaahum jechuun maqoo isaanii waan hoggaa ho'ubaan waliin haasawan saniis akka beekun beekne hiija'a وأن الله علام الغيوب الله نمو وانا مرة فقودا أكام بيخاتو خنم بيغني سيسان ربي نبي خبر بود إنساني كتو تيسوس مو بيخا وينما أكوار ربي راد أكساني دوختاني باهودا تاني تكوت خجي غلام أي الذين يلمزون إسان سنماسيس الذين يلمزون ورين الربساني جل المطوعين يجون تولا أول تتورق أبين يساني را تولا أول صدقاته أي من المؤمنين يجون مؤمن توترا في الصدقات صدقاء خيزت ورين تولا أول انسان ورين كيك أني جابر إسان كن أي هذا مرائين جان جلام أي كابين يقدا في ديسا بيجي توكو صدقاء ناني أي هذا مرائين خوني أركسيفة هذا أنا أركت جرمال ديلا خنا مال رافي دار الرام أيه ورا صدقاء خيستي تولا أولان كنما والذين لا يجدون يجوران أركان نسانيس إلا إلا جهدهم تبرو ساني ملي إتما دنديتي ساني ملي جم توكو غرتيغا ساعي في الناني سجود في الناني إن الله لغني عن ساعي هذا جانم ربين غرتي سجود إسخنا رادوريس gaab qabeenya hedduu namtichi kun tola ooltummaan fide sanittis rabbiin haajameetii miti. Kanarraayis kun xiqqaa fide kanattis haajameetii miti jechuudha inni. Isaan ammoo maal janqishinaadhaa jechaa baramma. Namoota waan kennu kanallee waa xiqqoo malee hin qabne hanguma sanirraa oka arjoome kanaan maal je'an. Inna allaa laganii an saayi haadaa. Suguda isa kana saayi inni kun kennatu kanarraa rabbiin duree isaa maalirraa hangana kennataa jaan ka guddoo kenne duraan bahu ka xiqqoo kennes duraan bahu waan ajaa'ibaa uummata akkasiiti munaafiqtoonni fayaskaruuna minhum isaan sanitti niqishnu ni ashoofu ni anjamuu jechaadha sakhira allahu minhum rabbiinis galata galchee fi qishna isaanii sanirratti jechaadha ولهم عذاب أليم جيتون أدم عليه إساني تادا استغفر لهم منافق توتا كيساني بأرارما خردو يا إرقما أو لا تستغفر لهم جيتو يوكين كرتنيف خردتو فيس خردتو باتو في سيجتما إن تستغفر لهم يو إساني أرارما خردت اللي 70 مرة يرو تربات ما يقرأت فلا يغفر الله لهم ربي نساني في نرارم ويتشارا أما استغفر لهم وقاجو بر أرارم خردو في وقاجو أجني خنغرتي قامان تنا أججا إرشادة ثانية مثلام منافقتو تافكا استغفار ربي إرقمان كرتو خاصو تنجر ربي يرو خنما خردتو فيس خردتو باتو فيس دبرت yoo isaanii araarama faraqaa 70 gaafatte illee rabbiin araaramuu fiyyam lama kuma nuti jennu sani 70 jedhanii kanaan beeku gaala arabuuni saniifuu yoo 70 kadhatteef Abdallah ibn Ubayy immoo irra gamaa yeroo irratti salaatuuf deemu irra salaatu akkamitti namticha kanarra salaattaa rabbiin na filachiisee jedhan ergamaan sallallahu alaihi wasallam hoggaa umar akkasitti namticha kana akkamitti irra salaattaa ربي نفلتشي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم جيخونوي
araarama kadhadhu feetulleen kadhatinii fi kadhattuu baattuusi in tastaghfir lahum 70 marratan yeroo torbaatamii yoo araarama kadhatteefis rabbiin isaaniif hin araaramuu je 70 ol yoon kadhadheef araaramuun ooluu jechaadha. Akkas jedhan isaan ergamaan sallallahu alaihi wasallam yaa zaalika bi'annahum kafaru wanni rabbiin isaaniif hin araaramne isaantu kafre billaahi wa rasuulii rabbii fi ergamaa rabbiitti kafran. والله لا يهدي القوم الفاسقين ربين أمتوتا فنشلتوتا سنين قجلتو غرها قاتيشرا فرح المخلفون جي كلام ورر تبوك الرها في سنين فرح يجوني قمتنا المخلفون فالمخلفون يجورين دوبت يفنسون مخلفون جيشون كلام أي مخلفتوتا دوبت يفنسوتا يجو yookiin ammoo warreen hafan sun lolata buukirraa jechaadha. Warreen dhiifamanii biraa dabraman sun mukallaf jechuun almatruuk jechuun isa dhiifamee umaa gartee ganda keessatti harca'ee hafisanii. Bimaa qaadeem jechuun taa'uu isaanii sanitti ni gammadan duubatti haftoonni sun. Warreen gartee gammaan tana duubatti hambifaman sun. Khilaafa rasuulillaa jechuun faallaa ergamaa rabbii. Isaan gartee taa'uu sanitti ni gammada wakarihuun jibbanii ayyujaahidu qabsaa'uu bi'amwaalihim qayyee qabeenya isaaniitii fi waanfuutiin lubbuu isaaniitiin fi sabiilillaahi karaa rabbiitiif waqaaluu jechuun ni jaawwaliin laa tanfiruu fil harri oowwa keessa hin bayinaa gara lolaatti ni miidhamtu jaawwaliin amma qul jiinni naaru jahannama ibidda jahannamiitiitu ashaddu harran oowwatti irra jabaadha oowwi kajahannam santurraamaa ka addunyaa kanarra lookaanuu yafqahuunaan odoo beekan jechaadha. Falyadaakuu qaliilan addunyaa irratti xiqqoonuma koflanii wal yabkuu kasiiran jechuun baay'ee booyuu jiru jahannam keessatti jechaadha. Hayyee jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuunaan galata waan hojjetuu turaniiti. أما فليداكو قليلا كن أي طلب بمعنى الإخبار يجمع فليداكو يجونا خفلني جئت أجج في متيان ما جتشو فليداكو قليلا الدنيا نسينو قبابتو أنك جيران كان غرتي كانوا خفلني وليبكو كثيرا يدوبو يجيرو يجشرا قول درت إخبار يجمع خنم إمام ساتي جزاء جتون غلطة لته بما كانوا يكسبون وانسان جتن سني غلطة فإن رجعك الله جئنا من نبي محمد ربين يو ربين سيدي بسه إلى طائفة منهم غرغري إسان سني راتي منافق توتسان أيه فاستأذنوك يو هيما سقافة للخروج لولتبوف يو هيما سقافة كنا فقل جتون جيني هيا لن تخرجوا معي أبدا قنكم منولين باتني قنا اللي جئتي ميتشارا قالوا لا تبوكرا وراها في سني ورملا هيا ولن تقاتلوا اللولتنيسي معي عدوا جيتشون عدوي لأن ولين هيا دين خسنين سلولتني إنكم رديتم إسن تجالتي تنافي قبين إسن رخايم تي بالكهود لولا راتاو جالتن أول مرة ترى جلقبا قافة بوكساني سيتشارا فقعدوا جتون أما استطاع جئيني مع الخالفين أيه ورينا فني ولين جما بيرا في جولي فوجين ولا تصلي جون صلاة جل ربي نبي محمد على أحد منهم تقوم منافق توتا سنرات رت صلاة ما تجون خدو أبدا قومكم مرة صلاة أبدي تخدو إنجن أبدانين كم غرتي غزرفين ولا تسلت ديبي أما أيه ولا تقوم على قبري نمكنا قبري سارا سند أبتيني أيه أمرمو ديدي توري لهم نم تجكون أكاسين نركزي أكمت الرسالاتو أيه أكمت أولتو جناني إسانا مو علم مسان علم عبد الله أبي عبد الله خان مجا موت جرا جان خانو مكسيسن أيه إرما صلاة تنملا أيه تنبوت يجو هو الرأزام نودو عمر نخط عمل يوم نخون نجامبو يام
أي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم من دابة على قبره قبر إسار لين دابة إنهم كفروا إسانتو كفره بالله ورسوله يا الله في إرجما الله تكفرني وماتوا ويجون دو أنسان وهم فاسقون أنا لا جج ربي رابوتاني جاء finciltoota haala ta'aniin walaa tuujibka jechuun sin dinqisiisin amwaaluhum qabeenyi isaaniitiif wa'awlaaduhum jechuun ilmaan isaaniilleen innamaa yuriidu llaahu rabbiin ni fedhaa bar an yu'adhibahum bihaa jechuun qabeenya saniin isaan azabuu fedhaa idduniyaa jechuun addunyuma keessattuu qabeenyuma saniin isaan dhibuu fedha rabbiin watazaaqa anfusuhum lubbuun isaaniitis akka baatu fedhaa wahum kaafiruun haala kaafirtoota ta'anii kun imma iraadaa qadariyya iraadaa koodiyya iraadaa shariyyaa miti jechaadha ayyee wa'idaa unzilat yeroo buufamte suuratun jechuun suuraan an aaminuu billaahi rabbitti amanaa jechuudhaan wajaahiduu maa rasuulii ergamaa isaatii waliin qabsaawaa jechuun suuraan hoggaa buutee istaazana kee jechuun hayyama si gaafataa uluxxoowli jechuun minuum isaanirraa warri gartee abbootii qabeenyaa warri itti bal'attee jirtu jechaadha. Bashannanaaf deemaa mitiire hayyee warri durumaa jechuu bar uluxxoowli jechuun warreen sooreyyii minhum isaanirraa jechuudha. Waqaaluu nijaan ذرنا يجون نديسا نكون مع القاعدين warruma tattaa'e kana waliin taana nuti beerumaa fi ijoollee dubaayee gartee nama guddaa kanumaa waliin taana nu dhiisaa ja'an jechu egaa sanummoo qabeenya qabaa beek itti bal'attee jirtii beek inni maal diddachi jira gaabbii waan yaabbatu yaabbii sanis maallaqa baafti hayyee sanis gartee gammaan tana isii tanaas kaa'ee inni addunyaa tana jala jira waan ta'eef lakkiin barbaannu achumaa maal goonaa dhalaama warruma hafe kanaa waliin warra tattaa'u kanaa waliin tetteenyaa jedhanii teessuma filatanii jechuun maasha Allah darsiin teenya taarraan tana fakkaatti sagantaa dhuftuun hanqa walitti deebinutti kuunuu fi amaanillah وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أستاذ سينيا